बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आपणकर जदि धनुराशि होइथाय तेबे एही भिडियोटी को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु, कारण धनुराशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू अर्थात जागर ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि एवं पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। सूर्य एवं शनि निजर राशि परिवर्तन करिबाकु जाउछन्ति, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकु जाउछि, पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउछि। तो एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य धनुराशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय निश्चय लिखंतु। तेबे बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला, आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या मध्य देखा देउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अननेसेसरी खर्च मध्य हेउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला, आपणको चाकरी प्राप्ति होई पारो नथिला, संतान संतति पाई मध्य आपण चिंतित रहुथिले, आपणक व्यापार रे लॉस हेउथिला, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभली जहाँ भी किछि समस्या आपणक जीवन रे चालुथिला ताहा एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू दूर हेबाकु जाउछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि, आपणक जीवन रे पुनर्बार नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। बंधु माने शुक्र हेउछंती धन धान्यर कारक ग्रह। शुक्र को मां लक्ष्मीकर स्वरूप बोली मध्य माना जाइथाय। तेबे शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव एवं मांकर भाव। तेबे शुक्र आपणक राशि रे एकादश एवं षष्ठ भावर अधिपति अटंती। तेबे शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव रे केंद्र स्थान रे उच्चस्थ होई विराजमान अछंती। एठारे शुक्रंकर स्थिति बहुत मजबूत रहिछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे सुख रे वृद्धि आसीबो। आपण कोनोसी नूतन जिनिस किणाकिणी करि पारंती, नूतन गृह निर्माण करि पारंती, भूमि जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे जदि किछि समस्या रहिथिला तेबे सेही समस्या मध्य दूर होई जिवो। आपणकर मांकर स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो एवं जदि आपणकर मां कोनोसी कथा को नेकी चिंतित रहउथिले तो सेही चिंतार मध्य तांको मुक्ति मिलिबो। शुक्र आपणकर चतुर्थ भाव रे रही आपणकर दशम भाव अर्थात आपणकर कार्य भाव को देखुछंती, कर्म क्षेत्र को देखुछंती, जहा फल रे कर्म क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपण निजर कैरियर रे बहुत अधिक उन्नति करिवे, ऊपर ऑफिसरंकर सपोर्ट आपणको मिलिबो, प्रत्येक कार्य को आपण सुरुखुरु रे करि पारिबे। आपणकर कैरियर रे आपणकर कहा सहित संपर्क बढ़ी पारे, आपणकर नूतन प्रेम जीवन आरंभ होई पारे एवं जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगार अछंती किंबा अनेक चेष्टा परे आपणको चाकरी मिलि पारु नाही, एही महाशिवरात्रि परे आपणको चाकरी मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। सेथिपाई चाकरी पाई आपण निजर चेष्टा जारी रखिबा उचित। सरकारी क्षेत्र रे आपणको सफलता प्राप्ति हेबो, कोनोसी एमएनसी कंपनी रो आपणको जॉब ऑफर आसी पारे, आपणकर कर्म क्षेत्र रे एक बड़ परिवर्तन होई पारे, ट्रांसफर हेबार मध्य जोग बनुअछि। ब्यूटी पार्लर स्टेशनरी शॉप किंबा मीडिया रे जदि आपण कार्य करूछंती तो ए सब क्षेत्र रे आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। सूर्य एवं बुध आपणकर तृतीय भाव रे बुधादित्य राजयोगर निर्माण करूछंती एवं आपणकर भाग्य भाव को देखुछंती। सूर्य हेउछंती आपणक राशि रे भाग्यर कारक ग्रह। भाग्यर कारक ग्रह होई सूर्य आपणकर भाग्य स्थान को देखुछंती, जहा फल रे आपणको आपणक भाग्यर संपूर्ण रूप रे साथ मिलिबो। अल्प परिश्रम रे आपण बहुत अधिक सफलता प्राप्ति करिवे। आपण कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करि पारंती किंबा आपणकर कोनोसी अटकी रहिथिबा कार्य मध्य आगको बढ़ी पारे। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती।
ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବଳିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ନିଜର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱର ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତିର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଥିଲା ତ ସେସବୁ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବୃହସ୍ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଯେହେତୁ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ଚର୍ବିର କାରକ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଯେମିତି ବଢ଼ି ନଯାଉ ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଉପରେ ଆପଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କାହା ସହିତ ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ଋଣ କରଜ ଚକ୍କରରେ ଆପଣ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ହେଉ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଛି ସେସବୁର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।